वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम करने की बैरूनी कोशिशें जारी हैं। कल के वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक हुए। पाकिस्तान के लिए जीना और मरना जानते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने मुत्तफिका तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली। 10 साल कहीं भी नाइंसाफी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। मरियम नवाज का कहना है कि शहबाज शरीफ का जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ की वफा निकला। सेशन कोर्ट ने शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक की तोसी कर दी। नैब रावलपिंडी ने शाहिद हक्कान अब्बासी के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब ने शाहिद हक्कान अब्बासी को पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक एमडी की भर्ती में 26 अप्रैल को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ारत दाखिला को मामले के हर पहलू से तफ्तीश और तह तक पहुँचने की हिदायत कर दी। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इमरान खान रात गए तक मामलात की खुद निगरानी करते रहे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गुज़िश्ता रोज कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए कीमती जानों के ज़या पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज ईसा नज़रसानी दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत उज़्मा के जज साहिबान की आपस में तकरार, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकिर नाराज होकर कमरा अदालत से चले गए। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान को अंदर से गैर मुस्तहकम करने की बैरूनी कोशिशें जारी हैं। कल के वाक़े में 5 अफराद जाँ बहक हुए। पाकिस्तान के लिए जीना और मरना जानते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि कोयटा धमाके की जितनी मजम्मत की जाए कम है। चीफ सेक्रेटरी से फौरी तहकीकात का कहा है। पाकिस्तान की तरक्की जिन्हें एक आंख नहीं बहाती वो गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। 2.5 से 3 लाख सोशल मीडिया अकाउंट सिर्फ भारत से गुज़िश्ता 10 दिनों में खुले। गवादर और बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की का नाम है। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने हजारों कुर्बानियों के बाद दहशतगर्दी को शिकस्त दी। अजीम फौज के साथ दहशतगर्दी के हर हमले को शिकस्त देंगे। 22 करोड़ अफराद मुल्क की दिफा के लिए शाना बशाना खड़े हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज कोयटा में सरीना चौक के करीब होटल पार्किंग में धमाके के नतीजे में पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म ने कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा, वज़ीर दाखिला को मामले के हर पहलू से तफ्तीश और तह तक पहुँचने की हिदायत जारी की थी। लाहौर हाईकोर्ट ने मुत्तफिका तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत को मंजूर कर लिया है। लाहौर हाईकोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया, बेनामी दार साबित करने के लिए क्या अज्जात चाहिए होते हैं और नैब ने क्या तहकीकात की, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 1996 में सलमान शहबाज ने टीटीज वसूल की। इस पर जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि ये तो आप सलमान शहबाज के मुतालिक बता रहे हैं, शहबाज शरीफ से मुतालिक बताएं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस्तफसार किया कि आपने बताया है कि सलमान शहबाज अपने वालिद के जेर कफालत था और इस दौरान उसने असासे बनाए। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नुसरत शहबाज ने मॉडल टाउन में प्लॉट खरीदा जो उनके बेटू ने टेलीग्राफिक ट्रांसफर की रकम से बनाया। मॉडल टाउन के घर को 10 बरस तक वज़ीर आला कैंप ऑफिस करार दिया गया। मुलजिम शहबाज शरीफ अपनी बीवी के घर में 10 बरस तक रहता रहा। सेनेट में अपोजिशन के इख्तलाफात, नून लीग का कायमा कमेटियों की तश्कील के लिए इजलास का बायकॉट। यूसुफ रजा गिलानी के बुलाने के बावजूद मुसद्दिक मलिक न आए। सेनेट में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने आ गए। सेनेट में कायमा कमेटियों की तश्कील के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन वफूद के दरमियान अहम मुलाकात हुई। हुकूमती वफ्द में कायद-ए-ऐमान शहजाद वसीम, विफाकी वज़रा शिबली फराज, आज़म सवाती और अपोजिशन की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी, सेनेटर शेरी रहमान शरीक हुए। लीगी वफ्द ने हुकूमती और अपोजिशन वफ्द की मुलाकात में शिरकत से इनकार कर दिया। जराये के मुताबिक नून लीग ने सेनेट में अपोजिशन के लिए 27 कमेटियों की चेयरमैनशिप मांग ली। सेनेट में अपोजिशन को 22 और हुकूमत को 16 कमेटियों की मेंबरशिप का फार्मूला तय पाया था।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज ईसा नजर ثانی दरखास्तों की समाअत के दौरान अदालत उज़्मा के जज साहिबान की आपस में तकरार का वाक़या पेश आया है, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकिर नाराज होकर कमरा अदालत से चले गए। दौरान समाअत जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि मैं 50 बार कह चुका हूं कि केस जल्द खत्म करें, हम दूसरी साइड को भी वक्त कम होने का कह चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब आप दलाइल जारी रखें। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि ये क्या बात हुई कि सीनियर का एहतराम नहीं। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के लिए वक्त मुकर्रर करें या दलाइल पूरे करने दें। बार बार वकील को टोकते रहे तो मैं उठकर चला जाऊंगा। जस्टिस मकबूल बाकिर ने जवाब दिया कि उठकर तो मैं भी जा सकता हूं। जस्टिस फाइज ने लंदन जायदादों पर जवाब जमा करा दिया। हुकूमती वकील ने कहा कि मुनासिब होगा कि अदालत 10 मिनट का वक्फा ले। जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि 10 मिनट के वक्फे से क्या होगा, और वो उठकर कमरा अदालत से चले गए, जिसके बाद अदालत ने समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज ईसा नजर ثانی दरखास्तों पर वक्फे के बाद समाअत शुरू हुई तो जज साहिबान के साथ जस्टिस मकबूल बाकिर भी कमरा अदालत में वापस आ गए। जस्टिस उमर अत्ता बंदियाल ने कहा कि जब आप पानी ना पी सकें तो ताज़ा हवा में सांस लेना काफ़ी होता है। रोज़े की वजह से हम भी ताज़ा हवा में सांस लेकर आए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि जस्टिस मकबूल बाकिर को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुआज़रत ख्वाह हूँ। 10 साल कहीं भी नाइंसाफ़ी का सुनकर पहुंच जाने वाले को आखिर इंसाफ मिल गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ का जुर्म सिर्फ नवाज शरीफ की वफा निकला। नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में कहा कि शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है तो खिदमत में करो। झूठे मुकदमात के जरिए खिदमत के निशान नहीं मिटाए जा सकते। जितनी मरतबा भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, उनका जुर्म सिर्फ वफा नवाज शरीफ निकला। लाहौर हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आज जमानत मंजूर की है, जिसके रद्द-ए-अमल में मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए शहबाज शरीफ की तस्वीर शेयर की और लफ्ज सुरखरू भी तहरीर किया। जहांगीर तरीन ने कहा है कि इमरान खान से दरीना ताल्लुक है, खान साहब से ऐसा रिश्ता है जो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। जल्द वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हो जाएगी। ग्रुप की जल्द वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की यकीन दहानी कराई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझ पर बेबुनियाद FIRs बनाई गई हैं। सिविल केस को फौजदारी में तब्दील कर दिया गया। अदालत से इंसाफ जरूर मिलेगा। नून लीग ने अपने दौर में मुझे टैक्स नोटिस भेजे। हम किसी कमेटी से नहीं, वज़ीर आज़म से मिलेंगे। पूरे ग्रुप ने कहा वज़ीर आज़म हमारी बात सुने और मुलाकात करें। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट ने शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक तोसी कर दी। सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत की। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। सेशन कोर्ट ने शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 3 मई तक की तोसी कर दी है। सेशन कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत की। जहांगीर तरीन और अली तरीन ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। जहांगीर तरीन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जहांगीर और अली तरीन शामिल तफ्तीश हो रहे हैं। हम तफ्तीश में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। उम्मीद है जो इल्ज़ामात हैं इसमें सुरखरू होंगे। जहांगीर तरीन के वकील ने अदालत को बताया कि दोनों मुकदमात में तमाम तर इल्ज़ामात का रिकॉर्ड फराहम कर रहे हैं। उम्मीद है आने वाले दिनों में FIA अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएगा। नैब रावलपिंडी ने शाहिद हकान अब्बासी के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू कर दी है। नैब ने शाहिद हकान अब्बासी को पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD की भर्ती में 26 अप्रैल को तलब कर लिया है। शाहिद हकान अब्बासी को 26 अप्रैल को रिकॉर्ड के साथ नैब रावलपिंडी तलब किया गया है। नैब ने PPL में मेगा करप्शन और वामिक बुखारी की गैर कानूनी भर्ती का नोटिस लिया है। नैब ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD की भर्ती से मुतालिक कुछ अहम शिकायत मौसूल हुई थी, जिससे मुतालिक अहम रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया है। मज़ीद तहकीकात के लिए शाहिद हकान अब्बासी और साबिक MD वामिक बुखारी को तलब किया गया है। उनसे नैब की टीम तहकीकात करेगी। वज़ीर आज़म ने कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए वज़ारत दाखिला को मामले की हर पहलू से तफ्तीश और तह तक पहुँचने की हिदायत कर दी हैं। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इमरान खान रात गए तक मामलात की खुद निगरानी कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि कोयटा में बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले में बेगुनाह जानों के ज़या पर गम है। हमारी कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दी की इस लानत को दोबारा से उठने नहीं देंगे। तमाम दाखिली और बैरूनी खतरात से चौकस हैं। कोयटा में जिनाह रोड पर होटल की पार्किंग में धमाके से पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में असिस्टेंट
اسسٹنٹ کمشنر اور اسسٹنٹ ریونیو بھی شامل ہیں۔ دھماکے کے بعد بم ڈسپوزیبل کی ٹیم موقع پر پہنچی اور شواہد اکٹھے کر لیے۔ حکام کے مطابق دھماکے میں 40 سے 50 کلو مواد استعمال کیا گیا جو گاڑی میں نصب کیا گیا تھا۔ نیب شوگر اسکینڈل کی تحقیقات میں راولپنڈی نے صوبائی وزیر پنجاب محسن لغاری کو طلب کر لیا۔ محسن لغاری کو 4 مئی کو نیب راولپنڈی کے آفس میں طلب کیا گیا ہے۔ نیب کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم محسن لغاری سے تفتیش کرے گی۔ محسن لغاری تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیب نے محسن لغاری کو 2018 اور 19 میں شوگر پر دی جانے والی سبسڈی کا ریکارڈ بھی لانے کی ہدایت کی ہے۔ ایکسپورٹ کی اجازت نامہ دینے کا ریکارڈ بھی طلب کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نیب نے گزشتہ ہفتے کین کمشنر اور چیف سیکرٹری آفس کا دورہ کر کے پنجاب میں شوگر ریکارڈ حاصل کیا۔ ملوں کو دی جانے والی سبسڈی کا نیب شوگر ریکارڈ بھی مانگ لیا گیا۔ اسکینڈل کی تحقیقات منی لانڈرنگ ایکٹ کے ذریعے 2010 کے تحت کر رہا ہے۔ سابق صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری اور میاں اسلم اقبال کو بھی نیب نے طلب کر رکھا ہے۔ فیصل آباد میں شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول کی زیر نگرانی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ کارروائی کے دوران چینی کی 50 کلو گرام وزنی 580 بوریوں کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ فیصل آباد ڈپٹی کمشنر محمد علی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول کی زیر نگرانی ذخیرہ اندوزی پر کارروائی کی گئی۔ محمد غضنفر نامی شہری کے گودام سے چینی کی 580 بوریوں کو قبضے میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسے شوگر مافیا بازار میں چینی کی قلت پیدا کر کے مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ ایسے شوگر مافیا کو ہرگز معاف نہیں کروں گا اور ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر مرید کے چودھری اظہار الحق باجوہ نے پولیس کے ہمراہ مختلف جگہوں سے کروڑوں روپے مالیت کی زمین قبضہ مافیا سے واگزار کروائی۔ آپریشن سکیم کھٹیالہ اور ناروال کے علاقے میں کیا گیا۔ مرید کے مختلف علاقوں میں اسسٹنٹ کمشنر چودھری اظہار الحق باجوہ نے پولیس کے ہمراہ کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران مختلف جگہوں پر آپریشن کر کے کروڑوں روپے مالیت کی زمین پر قبضہ مافیا سے واگزار کروائی گئی۔ آپریشن سکیم کھٹیالہ، ناروار روڈ اور دیگر علاقوں میں کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھی تحصیل انتظامیہ کروڑوں روپے کی مالیت زمین واگزار کرا چکی ہے۔ متحدہ عرب امارات حکومت کی جانب سے ہائر پاکستان کے چیف ایگزیکٹو اور پشاور زلمی کے چیئرمین جاوید افریدی کو اعزازی گولڈن ویزا جاری کر دیا گیا۔ جاوید افریدی اعزازی گولڈن ویزا حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں۔ جاوید افریدی کا کہنا ہے کہ گولڈن ویزا جاری کرنے پر متحدہ عرب امارات حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جاوید افریدی کا خلیج ٹائم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر محمد بن راشد ال مکتوم اور ابو ظبی کے ولی عہد محمد بن زیاد النہیان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میری کوشش ہوگی کہ دونوں ملکوں کی بزنس کمیونٹی کھیلوں اور دیگر شعبہ جات میں بھی کردار ادا کر سکوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خواہش ہے کہ پی ایس ایل اور آئی پی ایل کی ٹیموں کے درمیان میچز کا انعقاد کرا سکوں۔ اسسٹنٹ کمشنر سبی ثنا مہاجبین کی ہدایت پر شہر بھر میں بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ تحصیلدار لیویز آغا نصیر احمد نے گوشت فروشوں کی دکانوں پر چھاپے مار کر لاغر اور مضر صحت گوشت برآمد کیا۔ گوشت کو تلف کر کے دکانداروں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ سبی محترمہ ثنا مہاجبین کے شہر بھر میں مضر گوشت فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت پر تحصیلدار لیویز نصیر احمد ترین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گوشت فروشوں کی دکانوں میں چھاپے مار کر کئی کلو انسانی صحت کے لیے مضر گوشت تلف کر دیا۔ دکانداروں کو ہدایت جاری کی کہ لاغر، بیمار اور مضر صحت گوشت فروخت کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ڈچکوٹ دوران کام ہاتھ پاؤں سے معذور ہونے والا محنت کش بے بسی کی تصویر بن گیا۔ ڈچکوٹ کے نواحی گاؤں بوگڑا کا رہائشی 40 سالہ محنت کش شہباز الیکٹرک شارٹ سے زخمی ہوا اور ہاتھ پاؤں کٹ گئے۔ معذور محنت کش کی فیملی عوامی اور حکومتی توجہ کی منتظر۔ معذور شخص کی بچیاں وسائل نہ ہونے کی وجہ سے خواہش کے باوجود سکول نہیں جا سکتی۔ ڈچکوٹ کے رہائشی شہباز کی اہلیہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا گز بسر کر رہی ہے۔ غریب فیملی کو حکومت کی طرف سے احساس پروگرام کے 12,000 روپے کی امداد بھی نہ مل سکی۔ غریب اور مستحق فیملی نے میڈیا کے توسط سے حکومت اور مخیر حضرات سے امداد کی اپیل کی ہے۔ نوشہرہ میں شوہر نے غیرت کے نام پر اپنی بیوی کو آشنا سمیت فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ تحصیل پبی کے علاقے اکبرپورہ میں غیرت کے نام پر شوہر نے اپنی اہلیہ خاجرہ عروج اور اس کے آشنا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شوہر نے فائرنگ کر کے اپنی اہلیہ حاجرہ عروج اور اس کے آشنا کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اطلاعات کے مطابق اس شخص کا حاجرہ عروج کے ساتھ غیر اخلاقی تعلق تھا
اور وہ اس سے ملنے کے لیے تحصیل پبی کے علاقہ اکبر پورہ کے گاؤں میں اس کے گھر پر آیا تھا، جس کی بھنک مقتولہ کے شوہر کو لگ گئی اور اس نے فائرنگ کر کے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بادلوں اور بارش سے شہر بے مثال اسلام آباد کا موسم دل فریب ہو گیا۔ اسلام آباد میں صبح سے بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی جاری۔ موسم کے حوالے سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان یوسفزئی۔ شہر اقتدار اسلام آباد اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے ہیں جب آسمان پر کالی گٹھاؤں کا راج ہوتا ہے۔ آج بھی اسلام آباد میں آسمان پر بادلوں کا راج ہے اور موسم خوشگوار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر بے مثال اسلام آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی دوران چند مقامات پر ژالہ باری کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ جی، ملک کے بالائی علاقوں سمیت خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بتایا گیا ہے کہ وہاں پر بھی بارش کا امکان ہے، اور اسلام آباد کا موسم تو ہے ہی خوبصورت۔ کیمرہ مین ندیم طارق کے ساتھ چینل 51 اسلام آباد۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ہمارا فیس بک پیج لائک کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے چینل 51۔